2-0 sa ating unang tala. Malakas pa ba? Number 13, kumina na 3. Inbound 18. Pass to Baltasar. 3 points. Number 3, number. Nick Flowers, 2 points. Bigay mo na number 13. Number 13. Oy! 3 points! At 3 points. Grabe naman, Aguinaldo. Nag-iinit. Oh, check. Oh, be careful. Nice one. Check. Bubuo, no? Uy! Grabe ka naman! Diba, Nick Flowers? Aguinaldo, ano gagawin mo? Sinama siya. Good for 2 para kay Sir Ascension. Super talaga yun. Mr. Ramos, JR! Power 2 kay JR. Uy! Behind the back. 2 points. Pass break to Arguelles. Arguelles, ano gagawin? Lumiyap. Bala. Label mo sa Triggerman. Label mo yung Arguelles. 47. Good for 2. Uy, hindi naman. Oo, dahil. 10 seconds shoot. Baltasar. Good for 2. Ang bilis mo naman, Nick Flowers. Yung 2 pass. And yung 2 views. Mr. Adriano no points. 0-0. Pass for 3. No good. Okay. 2 points. Mr. Nick Flowers. Mr. Asuncion. Baltasar, 10 seconds shoot ng 3 points. Uy, hindi po rin. Mr. Bobati, Mr. Adriano. Mr. Adriano. Tingoli Casey. Pass to Mr. Adriano. Mr. Asuncion, pass to Nick Flowers. Flowers, Baltasar. Baltasar, Sisi Leal. Rebound pa rin ni Nick Flowers. Hindi na nag-sub ng 5 minutes. Pass shooter talaga yan. Hindi na nagawa mandatory sub. Oh, 3 minutes na lang. Mr. Triggerman. Wala. Roque, dilaktak. Sorry. Jam! 2 points. 2 minutes. Bakit ba naging 20 lamang sa inyo ng FG? Pasok, isang pass. Bakit naging 20 lamang sa inyo ng kumapal? Mr. Triggerman. Go for 2. 10 seconds. Baltasar. Oh, putik pa madulas. Nick Flowers. Easy layup para kay Nick Flowers. Flowers. Mr. Ramos. Drumay. Kinaliwa. Bago na naman. Ramos, papahan naman ka sa yan. Diba? Wala. Good for 2. Unang tira pa ito. Second shot. Wala. Andreano. Mr. Pass. Uy! Basket down.
Bonus shot na Mr. Pass. Pass. 10 seconds to shoot. Ganda pa ng ball movement. Square shots na yun. Uy. Nice one. Good boy. 7 minutes and 20 seconds. 0-0 for 3. Then. Pass. 3. Then. Shooter yun mga sir. Baltasar. Favorite spot. 2 points. Mr. Adrian. 3 ball. Na-trigger man. Ayan na, diretso yan. Grabe naman. Mr. Uy! Ganda nung shotgun. Meron. Oh! Pininit! 5 minutes. Pass for 3. Welcome to Carlos. Pass to Mr. Adriano. Pasok. Reserves up. Time out na lang. Ayan po yung rebound, Mr. Nick Flowers. Good for 2. Ayan po sige. Uy, kapapasok ko lang ah. Uy, tumira ng dito. Ulit. Uy, sige, diretso na yan. Hindi papasa. Akin na to. Kasi pakita sa bawal kasi. Dilo Santos. Matigtig wala. Flowers. Nangingi ng bola sa gina. So sa bagay, sila dok. Ay naman sa kanya yan. Sila dok lang yan. Basta 20 lang. All na po ano. Carlos. Pass to Santiago. Sumira ng 3. Sa kalatan. Pass break. Uy! Flowers, Dilo Santos. Man. Kira masuk. Pasti dia. Pasok. Bangga mo ng pasahan. Still kay number 6. Isilaya. Number 3 points. Santos, pass to Aki, number 13, diretso, Isilaya. Santiago ulit. Sure ball ka pala, sir. Uy! Mababa. Ibaw ni number 6. Number 6, diretso, paliglig, pasok. Big Flowers. Oh, anak mo ito. Ito ko nalilito ako. Arguelles. Easy to ba? Easy. 71 today. Easy to para kay Mr. Galit-Galit. Ayan, pagdasok niya. Santiago, ano bagay mo? Steve by player yun. Tinulak, yung kameran. Sabay tulak, sabay tulak. Sayang. Highlights na sana. Naging Friday lang. Okay, 2 points. 2 lights. Baltasar ipapasa yan. Uy, ang laki mo naman. Lagi. Reserve sa. Uy. Okay.
Big Flowers, 2 points. Pass, easy 2 points. Pass. Malas talaga. Rebound ni Mr. Adriano. Pass to Jed. 10 to shoot. Easy 2 para kay Jed. 4 minutes. Big Flowers. Ito, Aguinaldo kinakula. Ano po? Big Flowers. Sinalaksa. Adriano, pinitaw. Pasok. Triggerman. Easy layup. Uy, hindi pala. Sumobra. Pass break. Pass. 2 points. Carlos. Uy, grabe naman. 89-72. Asuncion, 2 points. Bata sorry miss. Big Flowers ang gagawin. Sinalaksa ko naman. Anak lang. Isa pa. Wala pa rin talaga. Roque. Yun, easy lang yan. Big Flowers. Ipapasa kay Aguinaldo. Aguinaldo. Easy 2. 6 seconds. Roque, good for 2. 27 seconds. Uy, grabe ka naman, Iverson. 15 seconds. 5 seconds. 4. 3 points. Ramos. Uy, pag-ibig. Pag-ilis. Pastor Ramos. Nagkakabutan na naman mo. Uy, easy 2 points. Flowers. Oy, grabe ka naman, Mr. Aguinaldo, shoot mo yan. Ramos. Ay, naman na. Flowers. Easy 2. Flowers. Ganda naman ang ikot ng desisyon. Ay, straight away pass. Ramos. Pasa mo naman. Pasa mo. Labang na. Uy, isa. Triggerman. 101, 100. Balikuan naman sa Warriors. Fast break na naman kay Ning. Sinalaksa. Agi. Sininig. Tumipat ka. Diyan ka ito nagkamadali. Nakaw-move. Game drop, wala. Siya pa rin. Pasok. 104, 103. Number 04. 10 seconds to shoot. Baltazar. Ingat po. Jet, sinalaksa. Pasok. Fast break na naman, uy. Kuwang-kuwa ni Big Flowers yan. Big Flowers. Pass to JB. Grabe naman. JB, papatay sulok. 3 points. Kay Jet, all na po tayo. All 108. Uy, still din siya plata. Santa ka na tama na rin. Issue 2, labang na naman po. Ang team na... Jet, nagdesisyon. Pasa lang pala yun. Makakapulis mo naman.
Devotion. Bonus shot para kay Nick Flowers. Stepping on the gas. Nick Flowers, you are my everything. Value, pero nakakuha intercept. Siya na naman po. Sinalasan talaga. Ang na po, pamatay sunod. Wala. Uy, Mr. Biggerman. Anong gagawin? Nang iwan. Minama. Oras na natin. 1 minute and 10 seconds. Labang na po ng Warriors. Last 1 minute. Oh, layo. Pastor Ramos. Easy lang daw. Pagkinato. Tumira ng play. Grabe na naman. Sumasama na. Mr. Team Mission. 41 seconds. Pass. Block by Nick Towers. Pass. Wala. Arqueles. Dito. Up. Santiago. Easy to. Sorry, mismo. Santiago. Fast break. Mr. Tulasan. Oh, my God. 2 seconds na lang po. 2 seconds. Wala pa penalty. 2 seconds na po last. Last 2 seconds. 2 seconds. So, release ko ang Mr. Santiago. Wala na. Mahina po iwasan pero tapos na. Nice game, nice game. Sabog sa mukha si Pastor. Best player po natin.